kausi meni muuten huonosti, mutta jos voittaa derby, niin silti oli hyvä kausi. They have been marking us so much. I mean, we are like the underdogs to them all the time. Especially IK and the Dolphins we have, I have not seen it anywhere. Tukholman kaupungissa jalkapallo on sydämen asia. Yli 900 000 asukkaan metropolialueella on 3 suurta pääsarjatason seuraa. Jokaisella seuralla on omat kannattajansa, historiansa ja perinteensä. Hammarby on yksi Ruotsin vetovoimaisimmista jalkapalloseuroista. Seura on saanut alkunsa 100 vuotta sitten työläisten kannattamana joukkueena Södermalmin alueelta. Suosiostaan huolimatta seura on voittanut Ruotsin mestaruuden vain kerran, vuonna 2001. Vuonna 2013 Hammarby jätti taakseen perinteikkään Söderstadionin. Yeah, it was a lot of emotion actually. I have been scoring a beautiful goals there. I have been winning SM Guld over there. It's a lot of members, you know, that you have with you that suddenly one day you don't gonna play there anymore. Was really hard. Was really tough for me that I've been playing there so many years, and even for our supporters. I think that it was really like their home, you know, and it was a tough decision, you know, for many peoples, for many supporters. Koitti uusi aika modernilla Tele2-areenalla, jonka seura jakaa paikallisvastustajansa Djurgårdenin kanssa. We call it not Tele2, we call it Nya Söderstadion, so this is our home arena, so we feel really warm, and this is our arena, so it's nice to play there as well right now. Hammarbyn kapteeni Kennedy Pakirsoglu on seura-ikoni, joka oli mukana vuoden 2001 mestaruusjoukkueessa. 99 when I came to the club, I told myself I want to be a star in the club. I want to take this club to something special, and we know that Hammarby haven't won SM Guld. So for me it's only to make good results, make goals, make assists. I know that at the end I will get a good publicity from the supporters. My heart was for the club, and I decided to come back, and I also want to win something with Hammarby again, and do my best and to see what result we can do together. And it was an amazing moment for me to be back that time. I remember it really much when we had supporters that in front of me was crying when I come back, and it was a lot of emotions. For me, at the end I feel like that was really the right decision. Hammarby pelasi 5 kautta alemmalla sarjatasolla Superettanissa, mutta on nyt palannut taistelemaan Tukholman herruudesta. I think that it's very important. First of all, we have supporters are amazing, fantastic supporters. We played in Superettan, we have like 25, 26, few games, 30,000. I mean, which club have this actually? There is no clubs have this passion, this love for the club, what the supporters have. And for Sweden, I think that it's very important to have a club like Hammarby in Allsvenskan. Now we have like this project, and they have been cleaning up a lot in the club and fixing the finances and stuff. So now that we are back, it felt like maybe we needed that. We needed those 5 years. Solnassa, 10 kilometriä Södermalmilta pohjoiseen, kotipaikkaa pitää Tukholman menestyneen jalkapalloseura. AIK, Allmänna Idrottsklubben. Pelaajien ja seuran välille syntyy usein vahva tunneside. It's one of those clubs that you get attached to. You know, if it goes well and the fan goes are supporting you, then it's a club that you cannot leave alone. If you know what I mean. It sticks to you. You take it with you. You follow it, and
yeah, it's one of those things that you kind of fall in love with a bit. You know what I mean? 2 vuotta sitten AIK siirtyi vanhalta kotikentältään Råsundalta Friends Arenalle, Pohjoismaiden suurimmalle jalkapallostadionille. Kausi 2009 oli seurahistorian menestyksekkäin. AIK saavutti tuplamestaruuden voittamalla Allsvenskanin ja Ruotsin cupin. Yeah, massive. I mean, somebody quoted the other day, it's fun to win Allsvenska, but it's crazy when AIK wins it. And that was definitely the case. You know, it was mayhem. It was, you know, like still people talk about it. It was the best days of their lives. You know, it's beautiful. No sieltä on jäänyt kyllä pelkästään hyviä muistoja, että se oli, ja jalkapallon taso oli hyvä ja tietysti tämä kannattajakulttuuri on vielä paljon enemmän kuin Suomessa, että siellä oikeasti arvostaa jalkapalloa tosi paljon. Se on niin sun oma kadulla, kun jengi pysäyttää välillä ja kehuu sit AIK:ta tai omiin suorituksia. Suomalaishyökkääjä Eero Markkanen nousi nopeasti kulttiasemaan kannattajien keskuudessa. AIK-kannattajat antoivat Markkaselle lempinimen Eero the Hero. Hänet muistetaan erityisesti Djurgårdenia vastaan tehdystä hienosta derbymaalista. Niin kutsutut Tvilling derbyt, eli Djurgårdenin ja AIK:n väliset yhteenotot, tunnetaan Ruotsin kuumimpina paikalliskamppailuina. Se oli siinä, kun mä päätin, että mä käännyn keskelle. Pakki menee sitten ohi kuitenkin, jos se vaan onnistuu, niin sitten mä lähden hakemaan joko seinää tai laukomaan. Mä katsoin, että antaa mennä vaan. Kun se veto lähti, niin mä tunsin saman tien, että nyt lähti hyvä, ja sitten mä näen, että se menee sisään. Siinä pallo kaartaa, tuohon menee sisään. Se ei sitä oikein usko sen jälkeen aina tollasen. Joo, kyllähän ne silloin tälle vieläkin, että muistaa kyllä ton maalin. Derbysmaalin tehneet on aina sankareita siellä. Monta kuukautta sen jälkeen, niin jengi muisti sen kyllä. Muistaa varmasti vieläkin. It's very important because when we're facing AIK, we have to beat them because that's our biggest rival. So it's the most important game of the year, I would say. Viime kaudella Hammarbyllä ja AIK:lla oli Pohjoismaiden parhaat yleisökeskiarvot. 2 viimeisintä joukkueiden välistä kohtaamista vetivät yhteensä yli 80 000 katsojaa Friends Arenalle. Ihan uskomaton kokemus kyllä. 25 000 kun siellä oli katsojia vissiin. Ja molemmilla omat isot faniporukkansa siellä. Tosi hieno pelata siellä. Kyllä se vähän voi joskus olla silleen, että vaikka kausi menisi muuten huonosti, mutta jos voittaa derbyt, niin on silti ollut hyvä kausi. Se on tosi tärkeä, varsinkin kannattajille. Kyllä pelaajan pitää näyttää se kentällä, että ne pelit halutaan voittaa. Yeah, that's kind of right. Yeah, I mean we won one game and played one tie against Djurgården, and that felt really good because they haven't won a single derby, and we still have against them. I think that this year we have a nice when we won against Djurgården 2-1. It was really important because it was the first derby game at the Nya Säter Stadium, what we say. So it was who is the owner of the stadium, who is the home. So we have to prove and show Djurgården that it's our home arena, you know. And I think that game was very important for us to show them, put them on the place that this is our home, you know. So it was really important. AIK:n kapteeni Nils-Erik Johansson on nähnyt erilaisia jalkapallokulttuureja pelatessaan Englannissa ja Saksassa, mutta kotimaan derbit ovat hänelle erityisiä. It's I think here it's especially AIK and the derbies we have. I don't think I have not seen it anywhere in the teams I played. Maybe the teams I played hasn't had the derby characters. You know, maybe it was just one team in that city where I played. So, but even so, I think with the fans, how they
how they grow together, for the big games. It's quite amazing here, and we are quite tight, I think, the team and support. I think abroad in other countries, I think maybe there's more distance between the supporters and the players. I think somehow here we are a bit closer to each other, and I think we have more in common sometimes. Hammarbyn ja AIK:n kauden 3. kohtaaminen. Hammarby ei ole voittanut AIK:ta pääsarjatasolla 9 vuoteen. I think this game is the most important game of the year. When we are facing AIK in our home ground, it's the most important game. Voitolla Hammarby vahvistaisi mahdollisuuksiaan säilyä sarjassa ja heikentäisi samalla AIK:n mestaruushaaveita. But we know that we can compete with the biggest clubs this year. But as long as we are in the middle or like around the middle, that's okay. So then the biggest games for us is the derbies this year. They are irritating in every way. I really hate their culture of the team. They don't know. They think that they are biggest and strongest and best, and that they have the most fans. They don't even They call us fucking junkies, and it's just. And all those years we have been in the second league, they have been marking us so much. We are like the underdogs to them all the time. But we are bigger. We have more supporters, but they are still winning more games. Medborgarplatsenilla kokoontuneet Hammarby-kannattajat alkavat siirtyä kohti stadionia. Ottelun alku viivästyy yli puoli tuntia kentän täyttäneen savun vuoksi. I don't think the focus is the problem. I think it's more the body, the warm up, and how to get a good rhythm in that kind of scenario where you warm up and then you have to warm up again and warm up again. Obviously, everybody has different bodies and how they cope with that. If you look at it, I never had a problem with it. I don't like it, definitely not like it, and I want the game to. I see it as almost like 3 halves. I do the warm-up, that's one focus for me, and then I do 45 minutes, and then I break, and then I do another 45 minutes. And that's how I put it up. I go in and I work hard for those 3. I imagine it in my head, I know what to do. And if that's, obviously, if that's get a little bit longer and break, it sets the body a bit out of focus, I think. And if you look at it, we've had I don't know if it's true, but we had a few injuries and stuff that has happened. Maybe it's the surface, maybe it's the longer weight, or maybe it's just unluck. I don't know. Or maybe it's a combination of everything.
Viivästykset aiheuttavat televisioyhtiöille ongelmia, sillä lähetysajat pitkittyvät liikaa. Ottelu pääsee viimein alkamaan. AIK on hieman enemmän niskan päällä, mutta maalipaikat ovat silti vähissä. Tunnin kohdalla AIK:n Kenny Baby taklaa holtittomasti vastustajan pelaajaa, minkä seurauksena hänet ajetaan ulos suoralla punaisella kortilla. Hammarbyn Erik Israelsson puskee joukkueensa 1-0 johtoon, mutta loukkaantuu pääpallotilanteessa vaarallisen näköisesti. Tunnelma alkaa eskaloitua katsomossa, kun kummankin joukkueen kannattajat provosoivat toisiaan. Israelsson makaa kentän pinnassa lähes 20 minuuttia, kunnes hänet lopulta viedään ambulanssilla sairaalaan. Lähes 30 000 jalkapallon ystävää pääsi todistamaan Hammarbyn 1-0 voittoa. Samalla katkesi AIK:n 9 ottelun voittoputki. Myöhään ottelupäivän iltana saatiin tieto, että Erik Israelsson ei loukkaantunut vakavasti. Paikallinen media nosti lopputuloksen lisäksi otsikoihin Israelssonin loukkaantumisen ja kannattajien väliset ylilyönnit. Nils-Erik Johanssonin mukaan kannattajien kanssa käydään säännöllisiä keskusteluja vastaavien tilanteiden välttämiseksi. I think in general we have a good communication with the fan groups, with the I think the leaders of the different fan groups that we have. We have dialogues with them, and sometimes we don't agree with them, but we respect what they think, and they have to respect what we think in some matters, and how we approach different games with you know, the flares and stuff that we use. That we are, as a club, we're against that kind of thing, but the supporters, they love it. And they you know, we can't get them to stop, and you know, we have to respect them and say we don't agree with you, and they have to see our point of view, how we feel about it, and then we have to move on, and then finally, hopefully in the future, we can agree on something. It's a bit difficult at the moment, but we have a good dialogue, I would say. Derbien merkitys näkyy kannattajien lisäksi myös pelaajien arjessa. It's almost like when you win a game, you go out and you have no problems walking around town. But if you lose, I'd rather stay at home and you know, do something else for a few days at least.
Hammarbyn voitto ei riittänyt nostamaan seuraa Tukholman derbytaulukon kärkeen tällä kaudella. AIK varmisti Tukholman herruuden maalieron turvin. Allsvenskanin mestaruustaistelu säilyi loppuun asti tasaisena. AIK:lla oli pieni mahdollisuus nousta kärkipaikalle vielä sarjan viimeisellä kierroksella. Mestaruuden vei lopulta kuitenkin IFK Norrköping. AIK jäi kolmanneksi. Djurgården oli 6, kun taas Hammarby säilyi sarjassa sijoittuen 11. Hammarbyn kotiotteluissa kävi kauden aikana keskimäärin 25 507 katsojaa, mikä on Allsvenskanin uusi ennätys.